السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ سالي tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنديروا لي بانيني. ما عرفت لي بانيني je sais pas comment on l'appelle. Reste avec la vidéo, on va voir tout ça. Et là j'ai 300, on va dire 300 grammes de fino مسمول. عندي 300 غرام ديال السمول فان ديال الفينو، 300 غرام و 300 غرام ديال الفرينه عاديه، فرينه بيضاء. الا جي 300 غرام de la farine blanche، une cuillère à soupe de beurre, un verre de lait, un verre d'eau. Le lait, on pourra dire 250 grammes millilitres et 250 grammes 250 millilitres 250 millilitres de lait et 250 millilitres d'eau. Et là je vais tout mettre et je vais tout mélanger. Je vais rajouter le beurre avec la farine, blanche. غنزيد شويه ديال الزيت. Je rajoute un peu d'huile, à peu près on pourra dire 5 cuillères comme ça. 5 معالق ديال الزيت ولا 3 صافي، 3 ديال المعالق. 3 cuillères à soupe de l'huile végétale. صافي. ودابا غنديرهم يتعجنوا في الماكينه. Là je vais le mettre dans le robot que ça vient bien pétrer. Si je vois que la pâte elle est pas ramassée avec le kit que j'ai mis, je rajouterai de l'eau. Ça fait la pâte ديالنا وجدات. Là la pâte elle est prête. C'est une pâte normale, pas très dure, pas très moins loose. Et là je vais le mettre de côté pour un repos à peu près 30 minutes. غنديرها ترتاح 30 دقيقه وغادي ندوز نقطع داكشي اللي بقى. الحشوه لداخل غادي نحتاج صدر ديال الدجاج، الفلفله الحمراء والخضراء، وانا هزيت هاد الفلفله الخضراء، الجبن الا عندكم كيري ديروا كيلو، الا عندكم هذاك فرomage لا باش كيري اللي كاين، يعني كيما كاين الفرomage. Là pour la farce j'aurais besoin d'escalope. Je vais le couper en petits morceaux. Oignons frais, des oignons comme ça. Poivron vert, poivron rouge. Fromage carré, sinon fromage fondu, n'importe. Et غادي نحتاج حتى هاد الفرomage و fromage râpé والجبن المحكوك. غنقطع البصله ديالي. بسم الله. هنايا قطعت الفلفله. Là j'ai coupé les poivrons comme ça en triangle. قطعتهم طوالي. وغادي نقطع حتى لي سكالوب نفس الشيء باش نوري لكم. صافي هكذا. الاناء غنحط فيه لي سكالوب، غادي نحط فيه صدر ديال الدجاج، غادي نزيد زيت الزيتون. Je vais rajouter l'huile d'olive, juste un petit peu. Et je lui laisse revenir un petit peu, je rajoute les oignons et les poivrons. هنا غادي ندير شويه ديال الابزار. Là je vais mettre un peu de poivron noir. Un peu de sel. شويه ديال الملح. ونضيف كلشي. غادي نزيد واحد المعلقه ديال نص معلقه ديال الخردل. Là je vais rajouter une moitié de cuillère à soupe de graines de moutarde. غنحركهم كاملين.
ça donne un bon goût. تعطي واحد البنه زينه البنات خوني. دابا غادي نزيد هذيك البصله والفلفله، ما غاديش نخليهم يطيبوا بزاف البصله والفلفله، نخليهم كراكون يعني ما طيبناش نص طيبه. Là je vais rajouter les oignons et les poivrons, je laisse craquant, pas trop cuire. Moi j'ai rajouté les poivrons verts et rouges. هنايا هزيت الفلفله الخضراء والحمراء، غادي نزيد عليها البصله et صافي غنخليهم يطيبوا غير شويه وغنطفي عليهم. Je laisse juste un petit peu revenir, pas trop، ما تطيبوهمش بزاف البنات صافي. J'ajoute juste un petit peu de curcuma, un peu de curry plutôt. غادي نزيد شويه ديال الحرقوم parce que c'est trop blanc, j'aime pas. Voilà. صافي غنخليهم دابا يطيبوا شويه من بعد غنطفي عليهم. et je vais faire une sauce à la crème fraîche. غندير واحد الصلصه ديال لا crème fraîche مع البوارو le poiron. غادي نزيد عليه شويه ديال البزار. Là j'ai le poiron. Je vais rajouter un peu de piment noir. هنايا عندي le poiron. غادي نزيد عليه شويه ديال الفلفله السوداء، شويه ديال الملح، وغادي ندير فيه لا كريم فريش. جو راجوتري لا كريم فريش. Le poiron et la crème fraîche, ça se marie très 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 bien. Le poiron مع القش دكريه كتجي زينه. من بعد ما ارتاحت لاباط ديالي غادي ندير دي بتي كوب كوم سا. Après avoir laissé reposer bien la pâte, je vais mettre des petites boules. هنايا مشيت لاباط ديالي. J'ai aplati ma pâte et je vais mettre un peu de sauce que j'avais fait avant. هنايا غندير هذيك الكريمه اللي درتها مع البصله، غادي نزيد عليه هذيك لافارس اللي درتها مع البصله ولي زيسكالوب. جو راجوت لو كيري، غادي نزيد عليه هذاك الكيري. جا راجوتي لو كيري، هنايا زدت هذاك الكيري ودابا غادي نزيد عليه هذاك الفرomage فومو هكذا، او فرomage نورمال، الفرomage محكوك هنا. غادي ندير يديا بالماء. جو vais passer mes mains dans l'eau. Tu fais quoi? Je fais des cuillères. Des quoi? Et je vais حاولوا البنات ديروا لا بات رقيقه. essayez les faits de faire la pâte fin. Si vous la mettez trop un peu épais, c'est pas bon. La première fois quand j'avais fait, c'était la pâte un peu épais, c'était pas trop bon. Et voilà. Et je vais le mettre de côté. On va continuer comme ça, Inch'Allah.
faire enfriez-vous. Là, on va le passer à la cuisson. Si vous avez une poêle ou un plancha, et après vous le faites cuire. إلا عندكم بحال هاد المقلة ولا المقلة عادية ولا اللي كاين وطيبوه. كيفاش تيجيو البنات، تيجيو رائعين. Voilà comment ils sont à l'été, ils sont trop beaux. Donc j'ouvre un, vous allez voir c'est comment à l'intérieur. كيفاش تيجيو. يجيو رائعين جدا مع هذيك الحشوة طايبين. ايوا تاكلوهم ان شاء الله بالصحة والراحة. نقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ها كيفاش تيجيو البنات، يجيو طايبين، يجيو رائعين جدا. تاكلوهم بالصحة والراحة. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.